वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। इसराइली वजीर खारजा अली कोही ने दावा किया है कि सऊदी अरब के बाद 6 या 7 दीगर मुस्लिम ममालिक भी हमारे साथ सफारती और तिजारती ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक इसराइली वजीर खारजा अली कोही ने कहा है कि ऐसे कई मुस्लिम ममालिक के हुकूमती आला हुकाम से मुलाकातें की जो फिलवक्त तो इसराइल के साथ रस्मी ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन वो जल्द बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। वजीर खारजा अली कोही ने मजीद कहा कि जैसे ही सऊदी अरब की से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा, दीगर 6 या 7 मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। ताहम इसराइली वजीर खारजा ने यह नहीं बताया कि वो कौन से मुस्लिम ममालिक थे जिनके रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई और जो इसराइल को तस्लीम करने के हामी भर चुके हैं, लेकिन बस सऊदी अरब के फैसले के मुंतजर हैं। वजीर खारजा अली कोही ने एक बार फिर इस दावे को दोहराया है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के फैसले से कुछ दूरी पर है। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसमें पाक फौज का जवान शहीद हो गया। SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में खानेवाल का 21 साला सिपाही शकील शफकत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का पता लगाया। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दहशत गर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारी अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अब खबर शामिल करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए हैं। अनवारुल हक काकड़ ने अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत भी की है, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क से खुसूसी परवास में बरतानिया पहुंचे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी तैयारे ने मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:40 पर लॉटन एयरपोर्ट लंदन पर लैंड किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिफारती अमले और दीगर शख्सियात ने इस्तकबाल भी किया। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी मीडिया के साथ मुताबिक इंटरव्यूज भी की, जबकि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को लंदन से वापस पाकिस्तान रवाना होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरां वज़ीर सनअत गौहर एजाज ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा, 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी। कराची में कारोबारी बरादरी से मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गौहर एजाज ने बताया कि डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से पेट्रोल समेत तमाम अशिया की महंगाई हुई है। गौहर एजाज ने कहा कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर कम हुई है। इक़दामात की वजह से करेंसी अपनी जगह पर आ गई है। गैर कानूनी तौर पर बाहर डॉलर भेजने वालों को रोकने से बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है सनत और तिजारत का ख्याल रखें। डॉलर की कदर कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी। ये नहीं हो सकता कि 17 डॉलर की गैस खरीद कर 4 डॉलर में दें। निगरां वज़ीर सनत ने कहा कि SIFC में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि जो डॉलर हाथ नहीं आ रहा था अब आ गया है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के मामले पर दो टुक अंदाज में वाज़े किया है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात और फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनज़र रख कर ही इस बारे में कोई फैसला करेगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा अली कोही की इस बात पर कि उनके कई मुस्लिम ममालिक के ऐसे रहनुमाओं से मुलाकात हुई है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर नहीं किया, जिस पर पाकिस्तानी सिफारतकार ने दो टुक अंदाज में वाज़े किया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा की हालिया कुछ अरसे में किसी पाकिस्तानी अहलकार से मुलाकात नहीं हुई। माजी पर नज़र डालें तो साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा सैलोन शेल्यूम से तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2005 में मुलाकात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि उनके भाई की पाकिस्तान के लिए 27 साल जद्दोजहद है
انہیں چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ ہمارے بھائی کے ساتھ عدالت میں کیا ہوگا۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت پیر کو ہوگی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سماعت کریں گے۔ اب خبر یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سرپرست اعلیٰ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ اللہ نے موقع دیا تو نیا پاکستان ضرور بنائیں گے۔ پاک پتن میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرانی پارٹی میں کچھ لوگوں کی وجہ سے عوام کی خدمت نہیں کر سکے، اب دوسرا موقع ضائع نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 75 برسوں میں ایسے حالات نہیں جو آج درپیش ہیں، پاکستان کو صحیح معنوں میں طاقتور ملک بنائیں گے۔ جہانگیر ترین کا مزید کہنا تھا، حکومتیں اگر عوامی خواہشات پر چلیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ ریاست مضبوط نہ ہو تو سیاست نامکمل رہتی ہے۔ ہم نے سیاست اور ریاست دونوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے عام انتخابات 28 جنوری کو ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ایک بیان میں منظور وسان نے کہا کہ عام انتخابات میں پی پی اور نون لیگ میں مقابلہ سخت ہوگا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف تمام جماعتوں کا اتحاد بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا سندھ سے صفایا ہو چکا ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ دیگر صوبوں میں پی پی زیادہ سیٹیں لے گی۔ احتساب مخصوص لوگوں کا نہیں، سب کا ہونا چاہیے۔ کھیل کے سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں انجرڈ ہونے والے قومی فاسٹ بالر نسیم شاہ کے کندھے کی سرجری کا بھی امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نسیم شاہ کو طبی معائنے اور قابل ماہرین سے صلاح مشورے کے بعد کندھے کی سرجری کے لیے کہا گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ فاسٹ بالر کو مکمل طور پر صحتیاب ہونے میں 4 ماہ لگیں گے۔ اس سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا اعلان کرتے ہوئے بھی نسیم شاہ کی صحت کے حوالے سے بتایا تھا۔ انضمام الحق کے مطابق ورلڈ کپ اسکواڈ میں نسیم شاہ کی جگہ فاسٹ بالر حسن علی کو شامل کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بھارت میں ہونے والے آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کرکٹ اسکواڈ کے ویزوں کا معاملہ تاخیر کا شکار ہے۔ سرائے کے مطابق بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے تاحال پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ویزوں کے لیے این او سی جاری نہیں ہوا۔ این او سی نہ ملنے کی وجہ سے پاکستانی اسکواڈ کے ویزے تاخیر کا شکار ہیں۔ 25 رکنی اسکواڈ کے کاغذات 2 ہفتے قبل بھجوائے گئے تھے، تاہم اسلام آباد میں ہائی کمیشن کو ویزا جاری کرنے کے لیے این او سی درکار ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔